As you can see, payat siya guys. So kani guys, Starbucks coffee ground. So ibutang na ko diha oh. Ana lang, gamay lang good. Na diha. Ana lang. Unya kani po datong okra guys, butangan nato og kanang coffee grounds nga pataba. Coffee ground, Starbucks coffee ground. Ini nga ano guys, ini nga kape. Kanang kape bitaw nga kuan, human og gamit. Ipang sabuwag na sa mga tanom. Goods na siya.